warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmi Rohimajaya. Nama panggilan saya Azmi. Saya adalah seorang dosen bahasa Inggris di program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Matlahul Anwar Banten. Saya memiliki latar belakang pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris, program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten. Saya lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, pada tahun 2014 saya melanjutkan studi saya ke jenjang Magister Pendidikan di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Saya selalu menjaga konsistensi keilmuan saya. Saya mengambil S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di dalam pengajaran, saya mengajar mata kuliah yang juga bahasa pengantarnya merupakan bahasa Inggris. Saya juga mempersiapkan rencana pembelajaran semester atau RPS dan perangkat pembelajaran lainnya sebelum perkuliahan dimulai. Educational Research merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil. Kode mata kuliah ini adalah D09243. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini adalah semester 7 dengan jumlah SKS 2 dan alokasi waktu 100 menit. Mata kuliah Educational Research bertujuan memperkenalkan mahasiswa kepada salah satu paradigma penelitian, yaitu paradigma penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui prinsip-prinsip dasar penelitian, jenis-jenis desain dalam penelitian kuantitatif, kualitatif, campuran, serta prinsip pengumpulan data dan data analisis dari setiap desain penelitiannya. Pada akhirnya, pada mata kuliah ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menyusun proposal penelitiannya ataupun skripsinya. Mahasiswa akan belajar pada mata kuliah Educational Research ini selama 14 kali pertemuan perkuliahan. 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Sehingga total pertemuan per semester adalah 16 kali pertemuan. Selanjutnya, pada mata kuliah ini, mahasiswa akan berdiskusi mengenai beberapa materi perkuliahan, seperti yang pertama, the nature of research paradigm, or what research is. And then, 2, quantitative, qualitative, and mixed method research design. Yang ketiga, research question, data collection in quantitative, qualitative, and mixed method research design. Yang keempat, data analysis in quantitative, qualitative, and mixed method research design. 5. Introduction and literature review. 6. Research methodology. Dan yang ketujuh adalah automatic table of content, formatting, and references. Ya, dan saya mengambil berbagai kajian pustaka sebagai sumber rujukan materi perkuliahan, seperti dari Ari de Jacobs and Sorensen, ya, Introduction to Research in Education, lalu Research Method in Education by Cohen, Mannion, and Morrison, and then Designing and Conduction Mixed Method Research from Creswell. Lalu dalam perkuliahan ini saya menggunakan beberapa metode dan teknik, ya, pembelajaran sesuai materi perkuliahan, seperti tanya jawab or lecturing, diskusi kelompok, ya, small group discussion, and then problem based method dan group presentation. Selanjutnya saya pun menggunakan berbagai macam media pembelajaran, diantaranya seperti PowerPoint,
YouTube application, Zoom application, Google Meet gitu ya, sesuai dengan pembelajaran online di masa pandemik seperti sekarang ini, dan perangkat pembelajaran kerasnya seperti laptop dan LCD seperti itu. Pada mata kuliah ini saya juga memberikan 2 tugas pokok kepada para mahasiswa. Yang pertama adalah research outline, di mana mahasiswa membuat outline penelitian yang akan menjadi proposal penelitian, dan tugas yang kedua adalah mahasiswa membuat proposal penelitian hasil pengembangan research outline yang telah dibuatnya sebelumnya. Dan yang terakhir, bagian evaluasi, saya mengikuti rubrik penilaian baku yang ada di Universitas Matlahul Anwar Banten, yaitu ujian tengah semester dengan bobot penilaian 20%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%, kehadiran 30%, dan tugas seperti makalah kelompok dan presentasi penilaiannya sesuai rubrik 20%. Semoga dengan mata kuliah Educational Research ini, mahasiswa mampu membuat research outline berupa pointer-pointer yang mencakup pertanyaan penelitian, desain, teknik pengumpulan data, instrumen, dan tahapan analisis data. Sehingga nanti mahasiswa dapat membuat proposal penelitian skripsi yang diharapkan memenuhi standar untuk diajukan ke seminar proposal. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai mata kuliah Educational Research yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, good afternoon, everyone. Good afternoon, Miss. Yeah, how are you today? Fine. Fine. Okay, good. Yeah, alhamdulillah ya. Well, as our appointment last week for the first meeting, and today is the second meeting, I would like to continue our materials ya. Masih ingat? Ya, Yustika, what's the topic today? The topic today is about okay, the nature of research. All right. Okay. Ya, Miss cek dulu kehadirannya. Oke, hadir semua ya. Alright, good. Oke, yang lainnya mungkin menyusul ya. Oke. Ya, I would like to share screen first. Wait. Good. Yeah. Does it work, guys? Yes, Miss. Okay, Yes, good. Miss. Yeah. Well, today I would like to explain about its natures and the characteristic ya. Oke, ini merupakan materi pertama ya, the first topic ya, the first topic in this course. Alright, here there is a learning objectives ya. Mahasiswa mampu memahami paradigma penelitian dan mampu memilih pendekatan yang tepat untuk memecahkan sebuah permasalahan. Oke, ini tujuan akhirnya ya. And then the content of this course ya. The first one is the natures of educational research, and then the second one is the classification of educational research. The third one is the rule of the theory, and the last one is the activities of the process. Right. All right. Okay. Before continue to the next slide, okay, I would like to ask you, what the exactly of the research? Yeah. Come on. Okay, Tika, maybe? What is the research? Penelitian, Miss.
Yes. What do you think about research? The way for solving problem. All right. Okay, good. Yes, the way to solve the problem. Okay. Yeah, we can see here. What is research? Yeah, I took from the Wisma and Jars, 2009. Research is an activity or process, and even though research procedures are many and varied, certain general characteristic help define its nature. Ya, jadi research ini atau penelitian ini merupakan sebuah aktivitas, ya, sebuah proses, ya, dan serangkaian prosedur, ya, yang beraneka ragam pendekatan seperti itu, ya. Alright. Here is the characteristic of educational research, ya. According to Wisma and George, 2009, research is empirical, and then research should be systematic. Research should be valid, should be reliable, and research can take on a variety of form. Here is the characteristic of educational research. All right, I would like to construct one by one about the characteristic of educational research itself. The first one is empirical, The researcher works with the data, organizing and analyzing the data to produce knowledge, Jadi penelitian ini bersifat empiris, artinya bekerja dengan data, begitu ya. And then systematic. Educational research work in systematic and within a broad framework, follow the steps of the scientific method. Artinya penelitian ini bekerja secara sistematis, sesuai dengan framework dan juga mengikuti alur dari scientific method, begitu ya, atau metode scientific. And then the one is valid. Nah, penelitian itu harus valid, ya. Yang seperti apa? The research should be valid based on fact or evidence, accurate interpretability of the result, and the generalizability of the result, Jadi valid itu ya memang harus berdasarkan fakta, begitu. And then reliable, The research should concern the replicability and consistency of the method, condition, and result. Jadi harus terpercaya. Sebuah penelitian itu harus concern, gitu ya, harus konsisten juga, harus terpercaya, begitu ya. And then the variety of form. Jadi penelitian itu should address a wide variety of research question. Jadi dialamatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan research question, menjawab pertanyaan penelitian gitu with the serious or with the very approach, dengan berbagai macam pendekatan seperti itu. Alright. Pendekatannya apa saja? Nah, here is the classification of educational research, According to Creswell 2014, there are 3 classification of educational research. Apa saja? The first one is qualitative, and then quantitative, and the last is a mixed method. All right, here is the qualitative, An approach for exploring, and understanding the meaning individual or group, ascribed to a social or human problem. Jadi kualitatif ini merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplor, untuk menjelaskan, dan memahami pengertian individual atau sekelompok grup gitu, atau juga human problem, masalah kemanusiaan seperti itu ya. Misalkan contohnya kalian ingin meneliti pembelajaran di masa pandemik seperti itu ya. Kita lihat contoh sekarang kan lagi COVID-19, artinya segala sesuatu dilakukan dari rumah begitu ya. Tidak luput pendidikan pun sama gitu. Artinya kita harus belajar dari rumah, BDR ya. Learning from home begitu ya. Nah, cocok sekali meneliti secara kualitatif. Artinya meneliti, mau mengeksplor
fenomena yang terjadi saat ini. Misalkan pembelajaran speaking di era pandemik, pembelajaran listening di era pandemik, ya, reading, speaking, writing, ya, dan sebagainya. Begitu. Alright, and then quantitative, an approach for testing objective theories by examining the relationship among variable. Nah, kalau kuantitatif ini adalah menguji, ya, pendekatan yang bertujuan untuk menguji sebuah teori, begitu. Of course, ya, the instrument of this approach is a test, giving the test. Kita memberikan tes kepada objek peneliti. Alright, and then mixed method, an approach to inquiry involving collecting both quantitative and qualitative data. Ya, integrating the two form of data and using distinct design that may involve philosophical assumption and theoretical framework. Jadi di sini mixed method itu campuran, ya, both kuantitatif and then kualitatif. Ya, jadi instrumennya, metodenya itu dua yang dipakai, artinya kuantitatif dan juga kualitatif, seperti itu. Okay, and then the rule of the theory, all of the approach in the in the research, ya, use the theories. Okay, a theory is a generalization, a series of generalization by which we attempt to explain some phenomenon in a systematic manner, yeah. And then here, the theory provides a framework, yeah, to conduct the research, and it can be used for synthesizing and explaining, yeah, the result. Ya, jadi segala sesuatunya kita akan melakukan atau melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, ya, ataupun mixed method, itu tidak akan luput dari peranan sebuah teori, begitu ya. Gitu. Walaupun kuantitatif itu hitung-hitungan, tetap it should be support, ya, the theories. Okay. And then the activities of the research process here, yeah. The research process may be viewed as a sequence of activities, yeah. We can see there are four for the research process, yeah. The first one is identification of the research problem. Jadi penelitian itu harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, untuk apa kita meneliti? So, ya, kita harus berawal dari masalah, begitu ya. And then the second one is data collection. Data collection artinya kita mengambil data dari penelitian, ya. Bisa mewawancarai, bisa observasi, bisa memberikan tes, bisa melakukan tes dan juga observasi maupun wawancara, both. Jadi mixed method. And then setelah itu apa? Setelah mengumpulkan data, we analyze, ya. Kita menganalisis data tersebut, ya. Oke, kalau kuantitatif of course, ya, statistik yang bermain. Lalu kalau kualitatif apa? Triangulation, ya. Oke. Mixed method campuran keduanya, begitu. And then the fourth one, summarizing result and drawing conclusion. Of course, ya. The last we should conclude, ya, our result of the research. Oke, guys. Next. Nah, Miss Azmi mau memberikan ini contoh jurnal di sini. Jurnalnya kuantitatif, kualitatif, and mixed method. Nah, Miss Azmi I would like to ask you. You can guess based on the title, ya. Which one? Is it include to quantitative or qualitative or mixed method? Okay? Coba Miss Azmi mau tanya Iin. Hello Iin. Hello Miss. Yeah, Iin. Okay, I would like to ask you based on the journal Global Expert, yeah, with the title Analyzing Students' Perception of Speaking Problem, blah blah blah. Okay, Can you guess? Yeah. Quantitative, qualitative, or mixed method? I think it's qualitative method, Okay. and it based on content analysis.
Good. Okay, good. Yeah. I only see the title is analyzing students' perception. So I think it's content analysis, and it was content analysis method. So it is a qualitative approach. Good. Okay, yeah. Okay, based on the title we can determine ya, it is kualitatif karena menganalisis. Oke. Nah, betul kata Iin tadi ya. Lalu juga abstrak. Kita bisa juga baca abstraknya ya. Dari situ kita bisa mengetahui ya which one kuantitatif, kualitatif or mixed method gitu ya. Alright, good. Iin. Yes, Miss. Okay, Thank you. the second one, thank you ya. The second one coba Dea. Come on Dea. Yeah, Miss. Alright, Dea. Okay, could you please determine which one, quantitative, qualitative, or mixed method based on this journal ya? The influence of using flipped classroom model. I think is quantitative, Miss. Quantitative, alright. Why? Because judulnya ya. Okay, the title. Influence of using the title is the influence of using flipped classroom model. All right, good. Okay ya, it is good answer ya, betul. The influence of using flipped classroom itu merupakan kuantitatif. All right, and then how about the last ya? Di sini juga kuantitatif kita bisa juga di sini kita lihat ya bahwa tes. Nah, di sini instrumennya menggunakan tes ya. Oke, the resultnya pun menggunakan hasil atau angka-angka begitu ya. It means that it includes to quantitative. Okay. Alright. And then the last. Coba Dian. Come on Dian. Yes, Miss. Ya, Dian. Okay. Could you catch which one? Quantitative, qualitative, or mixed method? Pardon? Mixed method. Yes, mixed method. Why? Because Because there is evaluation. Okay, good. Yeah, based on the evaluation. Yeah, Miss. All right. Okay, Dian, good. Yeah. Here in abstract, we can see that the last statement, the writer or the author, what is it? Put that what is it? She or he throw questionnaire and interview and then observe the class by both qualitative and the quantitative method. Yeah. So I think it is include to mixed method. Yeah. All right. Thank you. Okay. And the last here is the kinds of the research ya. Kalian pernah mendengar classroom action research or PTK? Pernah? No, Miss. No, PTK, Classroom Action Research, ini sebenarnya ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa ini masuknya ke dalam kualitatif. Ada juga ini yang berpendapat ini adalah bagian dari kuantitatif karena akan memberikan treatment gitu dan memberikan tes begitu ya. Jadi ini bentuk penelitian yang menerapkan sebuah metode di dalam kelas ya. Dan itu merupakan hasil gitu. Hasilnya itu harus ada peningkatan begitu ya. Jadi menerapkan sebuah metode sampai metode itu berhasil begitu. Jadi itu ciri khas daripada classroom action research. Makanya di sini terdapat cycle-cycle atau siklus-siklus gitu ya, yang di dalamnya ada observing, and then implementing ya, and then reflecting and then evaluating begitu. Oke, jadi ini biasanya guru-guru nih yang memakai PTK ya, penelitian tindakan kelas atau in English classroom action research begitu ya.
All right, before I conclude this, material, I would like to ask you any question? Mm-hmm. May I ask, Miss? Okay, good, Iin. Actually, I was wondering about the differences between those three method, Mm-hmm. three approach, Mm-hmm. qualitative, quantitative, and mixed method. Mm-hmm. Except from the title. Mm-hmm. So, what other aspect we can see that we have that we can determine those three methods approach? Okay, good Thank you. question. Okay, there are three differences between quantitative, qualitative, and mixed method ya. The first one is of course ya, ciri khasnya itu dari title. Oke ya. Kualitatif biasanya analisis, Miss, betul. Lalu misalkan kuantitatif, the influence, Miss, betul. Mixed method biasanya keduanya, Miss. Oke, the relationship misalkan. Betul, itu dari title. And the second one itu dari purpose, dari intensnya. Untuk kuantitatif itu biasanya for testing, untuk menguji teori gitu ya. Lalu kualitatif itu apa? To explore, untuk mengeksplor. Tadi yang sudah Miss jelaskan ya, exploring. Mixed method both ya, testing and exploring of course. Lalu apa lagi? Dari instrumennya. Instrumennya berbeda. Kalau kuantitatif itu memberikan tes, otomatis the main instrument is test. And then kualitatif itu apa? Interview, observation, document analysis. Nah, itu adalah ciri khas daripada kualitatif, begitu ya. And the last is mixed method, itu adalah keduanya, begitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya itu observasi ada, pretest, post-test juga ada. Yeah, of course. Tidak pretest post-test, tetapi kita memberikan tes, begitu ya. Okay, alright. thank you. Okay, good. Thank you so much. Yeah. So the conclusion, is there any give the conclusion? Maybe Iin, come on. Please give the conclusion when you listen our course today. Come on. Okay. Actually, I just want to give some conclusion about today's material. This is really interesting material, and I'm so excited. Okay, Well, from my as Miss Azmi explained it before, that research is the systematic investigation. okay. I thought research is the systematic investigation into study of materials and sources in order to establish what we got, especially facts, and reach new conclusion. So that we've seen before, educational research has characteristics. They are research is empirical, research should be systematic, and then research should be valid, and then research should be reliable, and also research should take on a variety of forms that we got, that we can conclude. Research is based on three forms. The first is qualitative, and then the second is quantitative, and then the last is mixed method. So if we want to choose one of the approach, we should memastikan. Okay, to make sure, yeah. Make sure that problemnya itu sesuai dengan approach yang mau kita ambil. That's it, maybe. Okay, yeah, great conclusion. All right, thank you so much, Iin and other. Okay, yeah, I think it is the last. The last is about assignment. Yeah, I will give assignment. Here is the individual assignment, guys. Okay, please make a review. Yeah, a review of research based on the 5 articles. Ya. Oke, kalian jadi mencari 5 artikel and then determine the type of research and your own reason. Lalu kalian tentukan
tipe atau the kinds of research-nya, and then alasannya apa, begitu ya. Oke, please submit your work in Siakat Unma Banten ya. Oke, tomorrow maybe. Oke, at 9 PM deadline-nya ya. Alright, oke. Good. Okay, I think stop share. Well, guys, I think that's all for this meeting. Yeah, I'm so glad. Thank you so much for your participation. Okay, nggak ada pertanyaan ya? All right. Okay. Yeah. So, please read the book, yeah, educational research, because you are the last semester, ya, the 7th semester. Kalian memang sudah semester akhir dan juga sebentar lagi akan menginjak, ya, one step closer to research paper, ya. Don't forget we have two big assignment, yeah. The first one is research outline, and then the second one is research proposal, yeah. The last assignment, yeah, you can collect the research proposal. Okay. All right. Okay. Thank you so much. You can on cam, and then we can take the picture. All right. Wow. Wake up, wake up. Still the afternoon. All right. Okay, good. Yeah, I would like to take the picture. Okay, yeah. Okay, 1, 2, 3. Cheese. 1, 2, 3. Yeah. Okay, good. Thank you so much for your attention. See you next week with different material. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you, Miss. Okay, you are welcome.